Emergencia nacional, esto no es un simulacro, esto no es un simulacro. Fuerzas Armadas Marítimas y Fuerzas Aéreas Argentinas advierten ataque nuclear. The predictions can sometimes be inaccurate, but we do know that even heavy rain falling over a short period usually results in flooding. We need to be prepared